From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Lord, open our eyes of understanding to thy word. Tuhan, bukakan hati yang terbuka akan pengertian Tuhan. Every word that proceed out of this lips will glorify your name. Semua kata-kata yang keluar akan memuliakan namamu. Lord, help us not become the hearers of your word, but become the doers of your word. Tuhan, bantu kami untuk tidak hanya mendengar Tuhan perkataan-Mu saja, tapi kami melakukannya. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. All right, if you remember the last time I shared with you on the life of Shamgar, kalau kalian ingat apa yang saya share terakhir tentang kehidupan Shamgar, so now we're going to share on the life of O'Neill. saat ini kita akan belajar dari Othniel. All right, I entitled my message today, O'Neill, the Lion of God. Saya hari ini memberi judul sharing saya, Othniel, singanya Tuhan. All right, looking from Judges chapter 3, verse 9, when the children of Israel cried out to the Lord raised up a deliverer for the children of Israel who delivered them, O'Neill, the son of Kenash, Caleb's younger brother. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel, anak Kenas adik Kaleb. Then in verse 10, the Bible said, the Spirit of the Lord came upon him and he judged Israel. He went out to war, and the Lord delivered Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed over Cushan-Rishathaim. So the land had rest 40 years, and O'Neill, the son of Kenash, died. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Cushan-Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Cushan-Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Othniel anak Kenas. All right, if you read the Bible, we need to look at backwards, all right, Judges chapter 2, verse 11 to verse 19, which is a blueprint of God's deliverance for his people. Saat kita membaca Alkitab, kita juga harus lihat ke belakang. Dan ini ada hubungannya dengan Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 19. Di mana di sini ada kisah perencanaan jangka panjang Tuhan membebaskan umatnya. I pray that as you begin to read, you find out that they went to a pseudo repentance. Saya berdoa supaya kita mengerti bahwa mereka hanya mengalami pertobatan yang palsu. God had mercy upon them. When they cried to the Lord sent judges to them. Tuhan berbelas kasih kepada mereka saat mereka menangis kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan hakim untuk mereka. So after that later you seen them, they turn back to God, no matter how superficial it may be. God bless them. When the judges died, they returned back to the evil ways again. Lalu kita bisa melihat bahwa saat Tuhan mengirimkan hakim, kelihatannya mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi saat hakim itu meninggal atau pergi, mereka berbalik lagi ke jalan iblis. So again, we look at Judges chapter 3, verse 5 to 7. The Bible says the people of Israel lived among the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And their daughters took to themselves wives, and their own daughters they give to their sons, and they serve their gods. Kalau kita buka di Hakim-Hakim 3 ayat 5-6, bunyinya, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang itu. Amen. So you find that Israel compromised their land by allowing those heathen to live within. Jadi kita bisa melihat bahwa Israel mengkompromikan tanah mereka dengan mengizinkan orang kafir untuk hidup dengan mereka. That opened the door to compromise in their relationship, and they started one compromise to another.
Itu membuka pintu ke hubungan yang dikompromikan. Semula bermula dengan satu kompromi saja, tapi menjadi kompromi-kompromi yang lain. So the compromise went to a moral decline in the nation. Kompromi ini menjadi suatu penurunan moral dalam bangsa itu. The very evil that they refused to, ought to, now becomes very normal in their life. Dan kompromi yang dulunya mereka benci, kejahatan yang mereka benci, yang keji menjadi hal yang normal dalam budaya mereka. So finally, Israel compromised their faith and served the Canaanites' God, which involved the temple prostitute and sacrifice. Pada akhirnya, Israel mengompromikan iman mereka dengan menyembah dewa-dewa Kanaan yang melibatkan prostitusi dan pengorbanan anak. So that reminds us about the children of Israel when that happened in the life of Lot in Genesis chapter 13. Ini mengingatkan kita atas apa yang terjadi kepada Lot di Kejadian 13. All right, what happened? He lived near Sodom. At the end of the day, he became one of the leaders. Apa yang terjadi? Dia hidup di dekat Sodom dan dia menjadi salah satu pemimpin di sana. So we know that his wife got involved in the Sodomite man Lot was willing to let them violate their daughters instead and keep his reputation. Anaknya menikah dengan orang Kanaan dan ia rela membiarkan anaknya dilanggar demi menyelamatkan reputasinya sendiri. So that's the same thing we see in the life of King Solomon. Dan ini juga sama seperti apa yang kita lihat dalam kehidupan Raja Salomo. The Bible said Solomon was a very wise man who ever lived. Alkitab mengatakan Salomo adalah orang yang paling bijaksana yang pernah hidup. We look at 1 Kings chapter 11 verse 1 to 4 where the Bible said King Solomon loved foreign women and his wife turned away his heart after other gods. Di 1 Raja-Raja 11 dikatakan bahwa Raja Salomo mencintai banyak wanita asing dan istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. So you can find here the detestable become normal even though Solomon served the Lord faithfully for many years. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dulu menjijikkan menjadi normal meskipun Salomo telah melayani Tuhan dengan iman selama beberapa tahun. So again we find in 1 Kings chapter 11 verse 6 the Bible says he prostituted himself with the gods of the fertility, burned children alive in the mortal idols of Moloch. The abhorrent becomes normal, started with little compromise, and then later on everything went down. Salomo, kita lihat di 1 Raja-Raja 11 ayat 6, Salomo mengotori dirinya dengan bersetubuh dengan Allah kesuburan dan membakar seorang anak hidup-hidup. Apa yang sangat dibenci menjadi normal, dan itu bermula dari satu kompromi. So again, we find here in Judges chapter 3, verse 8 to verse 9, the anger of the Lord burned against Israel. So he sold them to the hands of Cushan-Rishathaim, the king of Aram, Naharaim, to whom the Israelite was subject for 8 years. When they cried out to the Lord, he raised up to them a deliverer, Othniel, the son of Kenash, Caleb's younger brother, who saved them. Kita lihat di Hakim-Hakim 3 ayat 8-9. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Cushan-Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Cushan-Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel, anak Kenas, adik Kaleb. If you look at Judges chapter 3, verse 9, the Spirit of God revealed to us the name of the first judge, Othniel. Jika kita buka Hakim-Hakim 3 ayat 9, Roh Tuhan membukakan kepada kita nama hakim pertama, yaitu Othniel. His name is hardly mentioned in any Bible story or Bible study. Namanya hampir nggak pernah didengar dalam cerita-cerita Alkitab atau pendalaman Alkitab. We could say that Othniel is the lesser known than the lesser known. Bisa dibilang Othniel ini yang kurang diketahui dari orang-orang yang kurang diketahui. We may wonder why, what may come out of these 3 verses. Kita mungkin membayangkan apa yang akan kita bicarakan dari 3 ayat ini. Othniel compared to other judges is not our favorite judge. Okay, yeah. Jika kita membandingkan Othniel dengan hakim yang lain, Othniel bukanlah hakim favorit kita. His life is not very colorful, graphic detail, exploit compared to Ehud, Deborah,
and Samson and the rest. Hidupnya tidak begitu berwarna karena sangat sedikit sekali ada detail tentang dia dibandingkan dengan Ehud, Deborah, dan Samson. But I pray today the Holy Spirit of God will show us in the life of O'Neill. Tapi saya berdoa hari ini bahwa melalui Tuhan akan ada terang di mana kita bisa mengerti tentang O'Neill. Number one, O'Neill, his faith. Yang pertama, O'Neill, imannya. We look at O'Neill's his faith that is found in Joshua chapter 15, verse 11 to 17. Kita bisa menemukan ini di Yosua 15 ayat 11 sampai 17. But then we begin, let me read to you, O'Neill is Joshua's, in the Joshua's time, he was known. O'Neill dikenal dari zaman Yosua. Other than that, we never read about his life only when he comes to that time. Selain itu, kita tidak pernah tahu tentang ceritanya kecuali dia datang ke tanah itu. In Joshua chapter 15, verse 16 and verse 17, just give me 1 second here. The Bible say, and Caleb say, he that smitheth Kirjan Saphin, and taken it to him, I will give Ashai, my daughter, to wife. And O'Neill, the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it and gave him Geshan, his daughter, to wife. Yosua 15 ayat 16 sampai 17. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang mengumpur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dan O'Neill, anak Kenaz, saudara Kaleb, merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Because Caleb took Hebron, also called as Kirijan Abra, Kirijan Abra. Okay, some of the names very hard to pronounce. Kaleb mengambil alih Hebron yang juga disebut Karijwa Arba. Alright, these are the sons of Anak the giants. Di sini ada anak dari beberapa raksasa, anak-anak hidup. Okay, Caleb was not able to conquer this Kirijan Abra, but was not, Caleb was able to conquer Kirijan Abra, but was not able to defeat the Philistine at Kirijan Saphir. Kaleb bisa menaklukkan orang-orang di Karjin Arba, tapi tidak bisa melawan orang-orang Filistin di Karjin Sefer. This is a strong city in the region, so Caleb promised his daughter to marry whoever can take this city. I will give my daughter. Ini adalah kota yang kuat di daerah itu. Jadi Kaleb berjanji untuk menikahkan Ashak dengan orang yang berhasil menaklukkan kota itu. This is the concept of the Old Testament time that you can find some of the Bollywood shows also the same, the old Bollywood shows. Inilah konsep yang bisa kita temukan di Perjanjian Lama, seperti di film India ya. Ada pernikahan perjodohan. So here we see in Judges chapter 3, why O'Neill? The question is, why choose O'Neill? What's so special about him? Di Hakim-Hakim 3, kita bisa lihat kenapa ya kita pilih O'Neill. Kenapa Tuhan pilih O'Neill? Apa yang begitu spesial tentang dia? There is only one main reason. He was a man infected by faith, courage, and vision from his uncle Caleb, a man of few words, but a man of action. Hanya ada satu alasan, yaitu karena dia adalah seorang manusia yang memiliki iman, keyakinan, dan visi dari pamannya Kaleb. There's always people in the church, they talk a lot, but no action. Banyak orang di gereja yang banyak bicara, tapi nggak ada aksi. All right? They are a part of the NATO group. No action, talk only. Mereka tidak bertumbuh karena hanya ada ngomong tapi tidak melakukan. All right? NATO, NATO. I pray that we are not in the NATO. Ya, ini ada singkatannya, itu NATO, no action, talk only. Dan saya berdoa kita tidak menjadi seperti itu. So what makes Kirijan Saphir so difficult to conquer? Apa yang membuat Kirjin Sefer ini sangat susah untuk ditaklukkan? Nothing much is said about this city. Tidak banyak yang kita tahu tentang kota ini.
as I began to study the name, the Kirjan Safir, it means in the Hebrew, okay, city of the book or city of books. Saat saya mendalami tentang ini, saya melihat bahwa bahasa Ibrani dari kota ini adalah kota buku. Okay, it seems to be a place of university. Terdengar seperti tempat di mana ada universitas. Surely this place is not a place where the law of God is proclaimed. Pasti kota ini bukanlah tempat di mana hukum Tuhan diperkatakan. Whatever comes from this place surely opposes the word of God. Apapun yang datang dari tempat ini bertolak belakang dan melawan kebenaran firman. So O'Neill determined to conquer that city. Once it is conquered, he bring under the governance of Yahweh. Jadi Othniel bertekad untuk menaklukkan kota itu. Dan saat kota sudah ditaklukkan, maka kota itu akan masuk ke bawah pemerintahan Israel. The reason why he need to conquer the city, if not, nonsensical teaching will come out of that place. Alasan kenapa dia mau menaklukkan kota itu adalah supaya tidak hanya pengajaran atau pengetahuan logika manusia saja yang keluar dari kota itu. I pray today that we will begin to center on the word of God. Saya berdoa mulai hari ini kita mau hidup berpusat pada firman Tuhan. The enemy will do whatever it takes to distort us or stir us away from the word of God. Musuh akan melakukan apapun untuk mengalihkan kita terhadap kebenaran firman. That is why we need to place the Bible in the right place in our church. Itulah mengapa kita perlu meletakkan Alkitab kebenaran Tuhan di tempat yang tepat di gereja kita. Let us look at Joshua chapter 14 verse 6. Mari kita buka Yosua 14 ayat 6. It's on the slide. The Bible says, then the children of Judah came to Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefunne, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. So you can look at Joshua chapter 14 on the slide. I underlined the word, then the children of Judah came to Joshua. Dan kalian bisa lihat di slide, saya menggarisbawahi anak Yehuda datang Now, ke Gilgal. if you look at Revelation chapter 5, verse 5 and 6, the Bible says, one of the elders said, do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and loose the seventh seal. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. So if you look at this name, Lion of Judah, with the next slide, Jesus is referred to the Lion of the tribe of Judah. Saat kita baca di sini, Yesus adalah singa Yehuda, dan Yesus menyebut dirinya sebagai singa Yehuda. All right. O'Neill is from the tribe of Judah, all right, the cousin of Caleb. Nama Othniel berarti singanya Tuhan. Othniel adalah anak Caleb. Okay, he's from the tribe of Judah, so that means O'Neill name means the lion in the Hebrew, the lion of God. Othniel berasal dari Bani Yehuda. Jadi kalau kita turunkan nama Othniel ini berarti singanya Tuhan. Only the Lion of Judah can defeat and conquer Kirjim Safeh. Hanya singanya Tuhan yang bisa melawan Kirjim Safir. In Matthew chapter 4, Jesus put in place the word of God. Di Matius 4, Tuhan meletakkan kebenaran firman. We all know the familiar of Jesus' temptation. Kita tahu tentang godaan Yesus. We may not be tempted in the same manner. Kita mungkin tidak digoda dengan cara yang sama. But the temptation by Jesus, by the devil to Jesus, was a direct target to him, because
who he was and who he is against what he came to do. Tapi iblis menarget Yesus secara langsung untuk digoda karena siapa Yesus. Dan untuk kita, iblis menggoda tentang siapa Yesus dengan apa yang Yesus akan lakukan di dunia. But Jesus did not respond to the question of the Satan. Tapi Yesus tidak meresponi apa yang menjadi godaan setan. Because Jesus know who he is. Karena Tuhan tahu, Yesus tahu siapa dirinya. So in Romans chapter 8 verse 14, not on the slide, for those who led by the Spirit of God are the children of God. Di Roma 8 ayat 14, bunyinya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. So today, don't let the enemy or the devil convince you that you are not a child of God. Jadi hari ini, jangan sampai iblis meyakinkan kita bahwa kita bukan anak Tuhan. That is why you got to know, learn to lean to the Holy Spirit and learn to begin to read the Word of God. Maka dari itu kita perlu mengandalkan Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan dan belajar dari situ. Number 2, O'Neill the deliverer. Yang kedua, Othniel sang pembebas. In Judges chapter 3 verse 10, the Spirit of the Lord came to him. He judged Israel. He went out to war, and the Lord delivered Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed over the king. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Cushan-Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Cushan-Rishathaim. So when you look at this portion of scripture, when they have been conquered by the evil king from the north, they served him for 8 long years as slave. Jadi kalau kita baca dari ayat ini, saat mereka telah ditaklukkan oleh Raja Setan dari utara dan melayani mereka ditaklukkan selama 8 tahun. When they finally came to their senses and they cried out to the Lord, God began to show mercy and compassion to them. Akhirnya mereka sadar dan menangis kepada Tuhan untuk memohon belas kasih Tuhan untuk diselamatkan. Okay, hold on first. In Judges chapter 3, you must read the story. You don't read the story, chapter 1, chapter 2, chapter 3, you will not follow what I say. Di Hakim-Hakim 3, kalau kita mau mengerti, kita harus baca terlebih dahulu Hakim-Hakim 1 dan 2. Okay, then you understand where I'm coming from, the story of the king, of these the judges, beg your pardon. Lalu saat kita sudah membaca, barulah kita bisa mengerti dari mana ini saya bisa mendapatkan kisah ini tentang Hakim. Okay, as we look at O'Neill report, he come from the family of faith. Saat kita baca tentang laporan Othniel, dia berasal dari keluarga yang percaya. His inspiration was Caleb, his uncle. Inspirasinya adalah Kaleb, pamannya. He has seen many miracles of God. Dia melihat banyak mujizat Tuhan. He kept his integrity when others were succumbed to immoral and idolatry. Dia mempertahankan integritas saat yang lain berpindah ke percabulan dan penyembahan berhala. Now O'Neill rise up. One thing we know, God knows who to raise up in the midst of Israel's darkest history. Saat inilah Othniel bangkit dan Tuhan tahu siapa yang perlu dibangkitkannya di tengah-tengah bangsa Israel yang hancur. Now if you look at the name of Cushan-Rishathaim, the next slide, his name in the Hebrew means blackness of double wickedness or double wickedness. Saat kita baca di sini Cushan-Rishathaim, nama ini berarti kefasikan ganda. His name probably must be given to him by the cruel and immoral character that he had. Nama ini mungkin diberikan ke orang itu karena karakternya yang jahat dan cabul. The word means he intensified dose of evil and wickedness in his heart. Kata itu berarti pekerjaan setan dalam bentuk kejahatan yang sangat kuat. And O'Neill had already shown his valor by taking Karjin's affair, which appears to be the very heroic act in the history of Israel. Dan Othniel telah menunjukkan keberaniannya dengan mengambil Kishan Sefer melalui keberaniannya yang natural. Dan dia sangat bisa menginspirasi. Yeah, sorry. So here we see the line of Judah
symbolize the Christ. Kita bisa melihat The power, the power of darkness. kita bisa melihat bahwa sorry Pastor, can you repeat? Okay. O'Neill is a type of the line of Judah, speaks of Christ. And Cushan Racintum is a type of Satan. Only the line of Judah can break the power of darkness. Otniel adalah singanya Tuhan dari Yehuda, dan dia hanya satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Cushan Rishathaim ini, yang hidupnya itu benar-benar kegelapan gitu. So let us consider what God wants us to break through, deliver us from. Mari kita mempertimbangkan saat ini, berpikir apa hal-hal yang kita perlu breakthrough. In Proverbs chapter 6, verse 16 to 19, dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. the Bible says, to us there are 6 things that God hates, yes, 7 are abomination: a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that deceives wicked plan, feet that swift in running evil, a false witness that speaks lies, and one that sows discord among brethren. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amen. All right, let's consider what we need to be delivered from our life. All right, number 1 is a proud look. Mari kita pikirkan apa yang perlu disingkirkan dari kehidupan kita. Yang pertama, mata sombong. All right, we can consider it also self-arrogance. Kita bisa menganggap ini sebagai kesombongan pribadi. We know angel Lucifer fell because of pride. Kita tahu malaikat Lucifer jatuh karena kesombongan. So that means we need to guard against pride. Ini berarti kita perlu menjaga diri kita dari kesombongan. That is why we need to guard against a generation that is so lofty in their minds, in their hearts. Kita perlu menjauhi generasi ini yang berpandangan angkuh, yang juga di hatinya sombong. Just as God began to move your church to a new place, saat dimana Tuhan menggerakkan gereja kita ke tempat yang baru, I pray that you will, all of us, including myself, will humble ourselves before Him. Saya berdoa supaya kita semua, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. And some of you here, God has raised you up in your secular world and blessed you tremendously. Dan Tuhan telah mempromosikan kita di dunia sekuler kita. Dan Tuhan telah memberkati kita dengan begitu besar. And I pray that we will keep a level head and not the pride comes in. Dan kita mau mempertahankan hati yang rendah hati, bukan kesombongan. Number 2 is a lying tongue. Yang kedua, lidah yang berbohong. Or verbal falsehood. Atau kepalsuan verbal. Falsehood always imply a wrong attitude in our hearts. Kepalsuan selalu menandakan hati yang salah. We need to begin to speak what is true. Kita perlu membicarakan apa yang benar. Remember the story of the shepherd boy and the wolf? Apakah kalian tahu cerita tentang seorang gembala kecil dan serigala? All right, the shepherd boy began to cry, wolf, wolf, wolf. The whole village came to his aid, but in the end, there was false. Anak gembala itu berteriak, serigala, serigala. Tapi pada saat orang-orang datang membantu, ternyata itu tidak benar. For 3 occasions, the shepherd boys cried, wolf, 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 and the villagers came out. 3 kali anak gembala itu berteriak, serigala, serigala. Dan setelah itu, baru serigalanya muncul. So now the villagers are fooled by the boy cry. Saat ini, orang-orang desa dibodohi dengan anak gembala yang menangis.
when the time the wolf really come, he cries, wolf, wolf, wolf. Nobody came and helped him. Saat serigala yang sesungguhnya datang, tidak ada orang-orang yang datang membantu. That is why we need to avoid lying tongue. Inilah mengapa kita perlu menghindari lidah dusta. Another thought of lying tongue is integrity. Dan kebalikannya lidah dusta adalah integritas. The word integrity, what I'm trying to say to you is that if there is one man or one person gets saved or baptized, we say one person. We don't exaggerate and say 12. Integritas adalah contohnya, kalau misalnya ada satu orang yang dibaptis, kita ngomong satu, jangan kita ngomong 12. For example, you can go to a meeting and there are 15 people that comes to the altar. With your what? Sorry, Pastor. Let's say you go to a meeting and 15 people come to the altar. Oh, oke. Altar call. Dan salah satu contoh lagi, saat di gereja ada altar call yang maju 15 orang. Okay, but out of the 15 people, 5 first time accepted the Lord and 10 rededicate their life. So how many people got saved? 5 or 50? 5. Yeah. Dan dari 15 orang itu, 5 orang ini benar-benar baru pertama kali percaya Tuhan. 10 ini hanya menunjukkan dedikasi kembali gitu hidupnya untuk Tuhan. So Berapa orang yang sebenarnya diselamatkan yang percaya Tuhan? Jawabannya 5. So we need to keep our integrity. If 5 is 5. We don't exaggerate and say 50. Kita perlu mempertahankan integritas. Kalau 5 ya kita bilang 5, bukan 15. Okay, number 3, the hand that shed innocent blood. Yang ketiga, tangan yang meneteskan darah yang tidak bersalah. All right, here we talk about those who begin to do the scheming and the scamming in this world. Untuk orang-orang yang membohongi orang lain. So we need to begin to ask the Lord to keep us good, clean hands. Kita perlu berdoa supaya Tuhan tetap membuat tangan kita bersih. Look at the life of David. David want to build the house of God, but his hand is full of blood because of war. So God said to David, you shall not build. You just provide. But Solomon, your son, will build my house. Saat Daud bilang dia mau bangun rumah Tuhan, Tuhan bilang enggak, karena tanganmu telah meneteskan darah. Nanti akan ada anakmu Salomo yang akan membangun rumah Tuhan untukmu. So some of you are involved in the financial world or whatever, keep your hands clean. Jadi untuk kita yang terlibat dalam industri financial, kita juga harus menjaga tangan kita tetap bersih. You do not say in your heart, it will never happen to me, because our hearts are wicked. We always need to guard ourselves. Jangan kita bilang itu nggak mungkin terjadi kepada aku. Karena hati kita licik, kita perlu menjaga diri kita. Number 4, a heart that devises wickedness. Nomor 4, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. That is why we got to keep our hearts right. Itulah mengapa kita perlu jaga hati kita tetap benar. Many a times it is our heart that begin to deceive us. Biasanya itu mulai dari hati kita yang menipu kita. Just as the book of Psalms say, God searches the inward part of our life. Seperti di kitab Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan menyelidiki hati kita. So when the Bible speaks of the heart, it speaks about the inner man, you, inside your mind and your thought. Dan saat Alkitab berbicara tentang hati, Alkitab bicara tentang batin kita, pikiran kita. But for us as believer, we pray that Lord, keep our hearts right that we will fulfill your plan. Dan kita sebagai orang percaya kita berdoa, Tuhan, jaga hati kita tetap benar supaya kita bisa mengikuti rencana Tuhan, melaksanakan rencana Tuhan. Yeah. Now you are in the midst of a building project or renovation. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah proyek pembangunan atau renovasi. Keep your heart right and don't murmur and complain. Jaga hati kita tetap benar dan jangan komplain dan bersungut-sungut. Why must the church so far away near to the airport? Why can't it be in the center of the city near my house? Kenapa sih gerejanya jauh banget dekat airport? Kenapa enggak gerejanya itu dekat rumahku aja?
Because by the time I go there, the traffic jam is, and then you complain, you murmur, complain. Iya, nanti di sana macet, kita ngomel, kita komplain. Yeah, we complain macet, but when we go to a mall far away, we got no complaint. Kita komplain macet, tapi kalau kita pergi ke mall yang jauh, kita nggak komplain. If there is a macet and we go to Bogor, so no complaint because we're going to Bogor. Kalau macet tapi kita perginya ke Bogor, nggak apa-apa, macet. Soalnya kita ke Bogor. So many times we are so convenience take the place in our hearts. Kadang kita terlalu nyaman, kita pilih kenyamanan untuk hati kita. Because where you are in MOI, everything is there under one city. Karena saat dimana kita berada sekarang di MOI, lengkap sekali ada di satu area. One particular area, everything that you need is there. You need to go to the center of Jakarta. Waste your time because of macet. Di satu area MOI ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jadi kita nggak perlu pergi jauh-jauh ke Jakarta Pusat untuk dapetin sesuatu karena macet. The reason why is that you don't let the devil has a foothold in your life. Kita tidak mau membiarkan setan masuk ke dalam hidup kita. Number 5, feet that's swift to running evil, mischievous eagerness. Nomor 5, kaki yang segera lari menuju kejahatan. That is why you look at the story of Proverbs chapter 6 verse 16, it talks about fleeing from evil, running away from other portion of the Bible. Di saat kita baca Amsal 6 ayat 16, di situ kita baca kalau kita harus lari dari apa yang tidak benar. I just give you the pointers. As you search the Bible, you can find number 6, a false witness that speaks lies. Lalu yang selanjutnya adalah dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. All right. We call it social slander. We slander the leadership. We slander the people. We slander everybody, but it's not true. Di sini kita menghancurkan apa yang orang-orang katakan, padahal ya memang benar gitu. Number 7, one who sow discord. Nomor 7, menimbulkan pertengkaran. Seseorang yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Ephesians chapter 4, verse 31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking to put away from you with all malice. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. God wants us to be a peacemaker. Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. God does not want us to strive. Tuhan nggak mau kita bertengkar, berselisih. So here we see the Lord is stirring our hearts to become like O'Neill. In conclusion, di sini Tuhan berusaha untuk membawa hati kita. Okay, in conclusion, O'Neill, the lion of God. Kesimpulannya, O'Neill, singa Tuhan. Give me the conclusion slide. Romans chapter 16, verse 20, he says here, and the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Ini di kesimpulannya kita baca dari Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. In 1 John chapter 3 verse 8, he who sinned is of the devil, for the devil has sinned from beginning. For this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. In Revelation chapter 5 verse 9 and 10, the heavenly beings sing to Jesus, worthy are you to take the scroll and open it, and for you slain your blood, your ransom, people from earth, from God, from every tribe, every language, every people, nation, and you make them kingdoms of priests to our God, and they will reign on the earth. Wahyu 5 ayat 9-10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya.
karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. And then in conclusion, as you begin to move, slowly going to move to the new place, don't let the enemy comes and distract you for what God has given you to do. Dan saat kita juga pindah ke tempat yang baru dalam proses, jangan sampai iblis mengalihkan kita, mengalihkan pandangan kita, fokus kita dari apa yang menjadi keinginan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. You have been praying and seeking the Lord. Now God has opened the door. So now you become the O'Neill and you break down the cushion resintum, so to speak, the enemy that tried to sabotage what God has given you. Amin. Kita telah berdoa dan Tuhan telah mendengarkan kita. Dan kita adalah singanya Tuhan seperti O'Neill. Let us bow our heads for a moment. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak. Gracious Father, I pray right now in the name of Jesus. Bapa yang pengasih, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. I pray, Father, for your Holy Spirit, oh God, to begin to touch their hearts. Tuhan, saya berdoa supaya Roh Kudus mulai menyentuh hati mereka. Lord, you begin to do a deep work, oh God. Tuhan, mulailah pekerjaan-Mu yang dalam. Stir within them. Putar hati kami, Tuhan. That they will rise up to the occasion. Supaya kita siap saat momen itu datang. Father, I pray for each one of us, oh God. Tuhan, aku berdoa untuk setiap dari kita. That you bless them. Supaya Tuhan memberkati mereka. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amen. Amin. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, counseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!